Good morning. Mayong aga sa tanan. It's so nice to see you and to be with you all again. Merry Christmas to everyone. Merry Christmas. Ready na ba ang tanan to worship Him? Amen. So let's stand up. Katong mga ligon pa ang tuhod. Let's stand up. And let's read Psalm 28:7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and I am helped. My heart leaps for joy, and I will give thanks to Him in songs. So this is the season to celebrate the birth of our Lord Jesus, and to remember what sacrifice He made to redeem us. So let's praise our Savior Jesus Christ. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. The joy, the joy, the joy, the joy of the Lord is my strength. The joy, the joy, the joy of the Lord is my strength. Oh, He is my hope. The joy, the joy, the joy of the Lord is my strength. Whoa, 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 whoa. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Yes, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. The joy, the joy, the joy, the joy of the Lord is my strength. The joy, the joy, the joy of the Lord is my strength. Oh, He is my hope. The joy, the joy, the joy of the Lord is my strength. Whoa, 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 whoa. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Oh, the joy of the Lord. Yes, the joy, the joy, the joy, the joy of the Lord is my strength. The joy, the joy, the joy of the Lord is my. Whoa, He is my hope. The joy of the Lord, the joy, the joy, the joy of the Lord is my. Oh, the joy of the Lord, the joy, the joy.
The joy of the Lord is my strength. Whoa, 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 whoa. Oh, thank you, Jesus. Heavenly Father, you are the highest, you are the greatest, and your name stands above all thrones and dominions. Thank you, Jesus, for redeeming us, for forgiving us, and for granting us freedom through your Son, Jesus Christ. We commit to you the rest of the day. Bless Nanay and everyone who are listening to your word. Encounter us, Lord Jesus. We give you glory and honor and our adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Aton ang Ginoo. Daw nagtanaw lang kita sang kantata, no? Amen? To God be all the glory. Daw nasubuan gid ako kay sa bilog nga tuig, pinakagamay ang nag-prayer meeting. Kag mag-practice pa kami sang choir. Pausin ko, Ginoo, ano ni namon kakuha ning daw kabudlay man ini nga music? Pero tanawa, kung ang mga anghel nagakanta o pod sa mga nagdedikar sang ilang mga kabuhi kag mga tingog para sa Ginoo. Are you blessed? Amen. To God be all the highest glory. Matindog kita tanan. Ang tanan nga nakamemorize ang John 3:16, palihog, i-memorize naton. Ihambal ang book, ang chapter, kag ang verse, before and after. Let us begin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. John 3:16. Father, we give you praise. Indeed, we can sing hallelujah to the King of Kings, the Lord of Lords, who have given us the greatest gift to all who have received you as their Lord, our Lord and personal Savior. Lord, we ask and we plead for the blessed Holy Spirit to speak to each of our hearts today, that we will understand John 3:16. We pray for those that are sick. I cannot mention all their names, Lord, because there are so many of them, but nothing is hidden from you. Visit them with your Jehovah Rapha, and you can do miracles. And all this, Lord, will bring and turn their lives dedicated, committed, loving you and thanking you in spite of the sickness. Indeed, Father, all things are for your good purpose. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all be seated, please. Ang sentro, the center of the whole Bible, the 66 books in our Bible, is on verse John 3:16. Tanan, halin sa Genesis, pakadto sa Revelation, nagatudlo gid ini sa sentro sang bersikulo nga dira sa John 3:16. Daw halos tanan nga mga tao sa kalibutan, kung nakabasa sila sang Biblia, ma-memorize gid nila ini nga bersikulo. It is just an ordinary, probably to many of them, but this verse is not simple. One time, I was invited to attend a worship service in the evening, and the speaker was from the United States of America. He was my pastor when I still was very little. Gamay pa ako, halin pa sang elementary, pastor na nakon siya, kag nakabisita siya, kag nag-attend ako sang
worship nga siya ang speaker. Abi ninyo, ang ginwali niya, John 3:16, halin alas 7 sa gabi hasta alas 9. Wow! Idulong panamon siya sa malayo. Sinkusan pa ini matapos. He quoted the John 3:16 verse, said it in many languages, said it in 11 dialects of the Philippines. Wow! Karabi, no? Pero wala gid kaintindi ang mga nagpamati siguro kung ano ka-importante ini nga bersikulo. Today, let us analyze what is the real meaning of this verse in our life. Okay? You simplify. For God, the greatest lover, so love the greatest degree, the world, the greatest company, that He gave the greatest action, His only begotten Son, the greatest gift, that everyone and whosoever, the greatest opportunity, who believes, the greatest simplicity, on Him, the greatest attraction, would not perish, will not perish, the greatest assurance, but the greatest difference, would have the greatest promise, eternal life, the greatest final blessing. Everything about the gift of salvation is here in this verse. Tanan. Kung istoryahon naton ang kaluwasan, istoryahon naton ang kabuhi nga walay katapusan, istoryahon naton ang kabuhi dirigid sa sina nga bersikulo. Ano bala ini nga bersikulo? I-simplify naton. Number 1, the giver. Who is the giver of this verse? Huh? Who is the giver? God the Father. Now, focus your heart and attention to God the Father. Sino bala ining Diyos nga amay, nga the greatest giver? Kilala niyo siya? Sinugid ako nga tagaan niya. Sinugid ikaw nga tagaan niya. Kaya sa tanan-tanan, bilyon-bilyon nga tao sa kalibutan, ikaw, ginpili niya. I cannot imagine how He loved me. You know, I'm not good. I am bad. But why is it that He chose me? The giver who put the stars in the space, the giver who created heaven and earth and the whole universe, the giver who is the greatest of all, according to our songs a while ago. Sinugid ako nga ginpili niya nga tagaan. Daono kadako sini nga being nga maghatag sa imo kag sa akon. I am unworthy. Hindi ko kaintindi. Kadako dako, King of Kings, Lord of Lords, mahatag sa akon. Kilala niyo siya? Si Saint Agustin, nagalakat siya sa higad sang dagat sang isa ka adlaw. Nakita niya ang isa ka bata nga naghimo sang buho. He saw a boy on the shore
digging a hole. May ara siya nga kabo. He has a deeper. Di natingala si Saint Augustine. Sila niya to, nagaano ikaw? Sila niya, sir, gakuha ako sang tubig sa dagat. Kagibutang ko diri sa akon buho. Siling ni Saint Augustine, to, tulog ka sa akon, hindi mo gid masulod ang tubig sang dagat sa gamay mo nga buho. Hindi tagid maintindihan kag masulod sa aton huna-huna kung ano kadako ini nga manughatag nga Dios. Kadako dako gid siya beyond our comprehension. And yet He gave His all. And that is Christmas, the Creator of the world. Wow, you? Me? Who am I? I am dust. Buok ako. Lunang. Pero tagaan? Amo ng John 3:16. Number 2. The gift. Sino ining ihatag niya? Ha? Sino ning ihatag sang dako nga ning manughatag? Si Jesus Christ. Kumplituhon nyo. Kay kung Jesus lang, damo Jesus. Ngalan sang pagkaisa ko, Jesus na patay na galing. Pero kahuluya kay nga, ngalan niya Jesus, pero plahubog. Amo na kung mangita ka mo sa ngalan sa inyong mga bata, hindi nyo pagamiton ang Jesus. Pastor, ikaw man lang di subong, wala man si Pastor Caridad, wala man si Pastor Jan. Tama ba ako? Oo. Kaya kung kaisa mangakig ka mo, mabuyayaw pa, imitlangon nyo pangalan ng Jesus, baw. Gali, hindi ka mo magbutang sinangangalan, ha? Kapamati ka mo mga nanay, kaya hindi gid maayo. Okay, who is this greatest gift? Yes. Imagine, ha? He became flesh. Ano siling sang Ginoo? Ano siling giver? Ginpangita ko na ang tanan-tanan nga posibilidad, ang tanan-tanan nga paagi, ang himuon ko, sining gintuga ko nga mga tao para hindi sila matagbong sa impyerno. No other solution than to this gift to suffer, to give His life, and be crucified on the cross for you and for me. The greatest gift is Jesus. Kabalo ka mo kung ano ini kadako nga gift. Oh, kadako-dako gid. May isa ka missionary sa India nga may amigo na siya nga Indian, Hindu. Sining amigo niya, siling niya, pagbisita niya sa isa ka adlaw sa missionary, wow, siling niya, wow, subong pa lang ko nakakita sa ginatawag nga bangko. Paano ina? Ina nga bangko, paano? Wala gid ko kakita. Pulungkuan gali, siling sang missionary, siling niya, ginapungkuan ko ini, kag ang tanan ko nga weight, tanan ko nga kabugaton, ginabutang ko diri. Amuna, siling niya, ang akon pagtuo kay Kristo Jesus. Ginabutang ko ang tanan ko nga pagsalig sa iya. Wow! Gani, siling sang missionary, magtuo ka sa iya. Kay siya masaligan. Ang isa kadlaw ining Indiano, Indian nga nag-arado siya. Pag-arado niya, may ara nga anthill, balay sang subay. Ang mga
mga Hindo, sobra 1,000 ang ila Diyos. Pati subay, Diyos. Sabi ninyo, no? Pag-arado niya, agyan gid ato ang balay sang subay. Singgitan niya ang subay, halin ka da, kay maagi ang arado ko. Kabati ang subay? Ha? Huwag ka mo kasabat karon. Ha? Kaintindi ang subay? Gani, nagtudok sa tikipusoon sining Indiano nga tama gid ang ginahambal sa tong misyonero. Nga may greatest gift nga nagpakatawo kag nagpuyo upod sa aton para maintindihan niya ang tanan-tanan sa aton. So, that Indian came to know the Lord. About Jesus, who became flesh and lived among us. Jesus, Emmanuel. Sino ang greatest gift? Okay. Ikaapat, sino ang recipient? Sino ang manugbaton, sino nga gift? Ha? Sino? Ikaw. Kag ako man. Ginbaton mo bala? Ay, salamat ang nag-amen. Pero base, may ara pa diri nga nagasining hindi ko anay. Wala pa panahon. Mahulat na ako kung magtigulang ako, kag magbaton ako sinang gift ni ina. Masako pa ako. Mangita ko anay, kwarta. Ilabi na gid subong nga Pasko. Hindi anay. Hulat ka lang. May adlaw ka gid. Amo bala na kamo? Amo bala na? Hambanon gani kamo. Can you sing in the choir? Can you lead? Can you be with me as we go from house to house and visit? Ay, sorry. No time. Or asta na lang gid kita nga nagbaton pero wala nagapamunga. Sisa ang imo kaugalingon, nabaton mo na bala? The recipient is you. It depends on your choice. Kaugay mo sa imo desisyon. Hindi ikaw robot. Gintuga ikaw sang Ginoo, kagintagaan kita sang free will para makahimo kita sang desisyon kada adlaw. Ano ba lang isuksok ko? Ano ba lang pamahawon ko? Masimba bala ako o hindi? Amo man na, ang Diyos naghatag sang pinakadako gid nga gift. Batunon mo bala o i-reject? Kay wala ka pa panahon. You are the recipient. You make the decision. The decision depends on you. Number 5. What is the result? Ano ang resulta? Sining John 3:16. Ha? Kung batonon mo, may ara ikaw, kabuhi, nga walay katapusan. Kung i-reject mo, may ara man ikaw, kamatayon, nga walay katapusan. Ikaw ang magpili. Anong pinili mo? Eternal death in hell? Because you have the choice. Or eternal life in heaven. You make that choice. Will you make room for Jesus this Christmas in your heart, in your life, in your home, in your workplace? Tagaan mo bala? Lugar? Si Jesus sa imo kabuhi, sa imo tagipusoon, sa imo balay, sa imo ginatrabahuan? Or
Di anay. Hindi anay. Kaya hindi ko pa mabayaan ang mga prioridad sa akon kabuhi. Mga pamatanon, gusto ko i-address ini sa inyo. Maayo gid ang naga-eskwela, maayo gid ang nagatuon, ari diri si Dr. Tabares, hindi na siya mag-disagree sa akon. Pero ang pinakamaayo gid, nga unahon gid naton sa kabuhi ta mo ang Ginoo. Kay nga aman, amulang gid ina, ang paagi diin kita makapuyo sa puluyan nga ginapreparar niya hasta subong para sa imo kag para sa akon. Amen? Hindi mo madala ang kung ano pa dara ang mga kurso pagkatapos ng imo nga ngalan. No. God will not honor that. Hindi mo madala kung pila ka milyon ang ginatago mo sa bangko. God will not honor that. Because the Bible says in the book of Job, empty and naked you came into this world, naked you will return to me. May dalon ka? May dalon ka? Pila na lang ka Domingo, 2026 na. Pamangkuta kag usisa ang imo kaugalingon. Ano ang ginhatag ko kay Jesus ang 2025? Nangin matutumbal ako? O damo gid ang ginkawat ko nga panahon sang Ginoo. Nangin matutumbal ako sa akon nga panahon? Nangin matutumbal ako sa akon nga tithes and offerings? Nangin matutumbala ako sa pagbalik sang akon talento kag gifts para mag-glorify ang Ginoo? You ask yourself. If you failed, then ask the Lord for forgiveness and renew your commitment before 2026. John 3:16. That is the meaning of this verse. If you are here today and you are a visitor, receive Jesus now. And if you are already saved and sure of your salvation, be a gift for Jesus this Christmas and every day. Be a gift to Jesus. Serve Him with joy and gladness. And finally, receive and make Jesus the King of Kings and the Lord of Lords of your life. May isa ka missionary. Ang ngalan niya, si Steve Kent. Missionary siya sa Haiti. Kung missionary ka gani, ang imo nga sweldo, itong mga missionaries to the Philippines, $5,000. Ano? $5,000. $5,000. Pila ina ko i-convert mo subong? Amo na nga ang ilang mga missionaries naton sadto, wala na subong, gamay na lang, daw 3 na lang aton missionaries diri sa Philippines. $5,000, that is, how much, Pastor? Hindi, mangugid ako sa math. Okay, amo nang ginabaton sang missionaries. Pag-hold nila, sa gamay nila nga simbahan, sa Haiti, ining Haiti, mga itom ni sila, African nation. Okay. Pag-hold nila sang Christmas, sa ilang nga church, may ara man sila nga Happy Birthday Jesus offering. Natingala gid ini si Steve Kent nga aman sila niya nga may offering nga $13. Nga sino man ang naghatag sini nga offering? $13. Nga kaimol man sang akon nga mga membro.
Ginpangita niya gid, kaginpangita. Kung sino ining naghatag sang $13 pag happy birthday Jesus offering. Na-discover niya gid man sang tudo niya nga pangita, nga ang naghatag isa ka mangunguma nga Haiti. So ginkadtuan niya gid didto sa iyang uma. Kaginhambalan. Nga naghatag ka sang $13. Nga kaimol-imol man gani sa imo. Siling niya, pastor, siling niya, sa missionary, siling niya, bili ato sang akon kabayo. Nga amo ang nagaarado sa akon nga uma. Ti siling naman sang pastor, tinga nga wala ka nagsimba, kag ikaw ang nagdala dito sa pag-offer. Singa pastor, wala gid ako sang isuksok nga bayo para magsimba. Tinga mo gidto kadako ang ginatag mo. Ano ang sabat sang Haiti? Because I cannot outgive God. He gave me the greatest gift, that even if I lost my horse, I have eternal life. Amen? That is Christmas. What kind of gift will you give this Christmas to Jesus? The greatest gift for Jesus is your living sacrifice. Romans 12:1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice unto God, which is your worthy service to Him. Will you give your life to Jesus? Save or unsave? There is a need for us to give our life to Jesus. What can you offer Jesus this Christmas? Your life, your time, your utmost devotion. Honor Jesus in your celebration, not in the gifts that you receive, not in the gifts that you gave, not the food, they are temporary. But everlasting life with Jesus is forever. Would you have Jesus this Christmas? Amen. That is John 3:16. Thank you, Lord, for the greatest gift. We celebrate your life. We celebrate your gift, Lord. We celebrate on how great, big, the God we believe. In Jesus' name, amen. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen